अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, एक ख़बर तो ये है कि पूरे मुल्क के अंदर एक साथ आम इंतख़ाबात करवाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये असूली फ़ैसला आपको पता है कहाँ से होता है, कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं, इसमें तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सरेदस्त मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे और उसमें किसका क्या रोल हो सकता है। इमरान खान का उसमें क्या हिस्सा होगा, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इमरान खान साहब नाअहल होंगे, गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे। ये दो तीन चीज़ें हैं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा आपसे शेयर करते चलें। एक बात तो तय है कि असूली तौर पे फ़ैसला कर लिया गया है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होंगे। ये फ़ैसला क्यों किया गया है, इससे पहले दो तीन प्रपोज़ल थी जिस पे काम होता रहा। एक तो कौमी हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था, बाकायदा तौर पे इसको प्रोजेक्ट के तौर पे डिज़ाइन किया गया। इस पे सारी पार्टियों को इत्मीनान में लेने की कोशिश की गई। PDM इसमें ऑलरेडी इसके मुहर्रिकात में शामिल थी, इस सलाह मशवरे के अंदर शामिल थी, लेकिन ये इमरान खान और कुछ और लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आने के बाद और इसको किसी सूरत में एक्सेप्ट ना करने के बाद इस मंसूबे को ड्रॉप किया गया। फिर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स की बात होनी शुरू हो गई, उस पर भी इत्तेफाक ना हुआ और फिर एमरजेंसी के नफाज की एक प्रपोज़ल लाई गई कि एमरजेंसी का एक नफाज होना चाहिए, उस पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। तो नतीजतन अब आम इंतखाबात का फ़ैसला कर लिया गया है। ये आम इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की ख्वाहिश है कि ये 3-4 महीने और आगे चले जाएँ। मीनवाइल वो एक अपना नैरेटिव डेवलप कर सकें जिसको इलेक्शन के अंदर सेल किया जा सके। नाज़रीन, ये इलेक्शन क्यों हो रहे? ये वही इलेक्शन है जिसका मुतालबा इमरान खान एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 हुकूमतें भी गंवाईं और वो 2 हुकूमतें जो उन्होंने लूज़ की उसकी भी एक अजीबोगरीब कहानी है। उसमें भी इमरान खान को ट्रैप किया गया, बाकायदा फील्डिंग लगाई गई पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, और कुछ लोग सियासी और कुछ गैर सियासी इमरान खान को मिलते रहे और उनको इत्मीनान दिलवाया गया कि आप दोनों हुकूमतें अगर तोड़ देंगे। एक तरह से ट्रैप किया गया, धोखा दिया गया। और इमरान खान साहब धोखा खाने में बड़े माहिर हैं और बड़े मास्टर हैं, यानी उनको वो खुद ही अपने अल्लाह के फजल से इतने बड़े दुश्मन हैं, किसी और दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं। हर दूसरी बात में धोखा खाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, अब मैं नहीं आऊँगा। लेकिन हर बार वो धोखा खाते हैं और हर बार धोखा खाने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो लिहाजा उनको ट्रैप किया गया, बाकायदा फील्डिंग लगा के दोनों हुकूमतें उनकी फारिग की गई और उनको चक्कर ये दिया गया कि अगर आप हुकूमतें फारिग करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट भी हम ख़त्म कर देंगे और उसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मकसद उनको आइसोलेट करना था, मकसद उनको ताकत से महरूम करना था। 2 मोर्चे थे, वो 2 मोर्चों से उनको फारिग करना मकसद था KPK और पंजाब के अंदर। तो नतीजा ये हुआ कि उनको पावर से बाहर निकाला गया, उनको तनहा किया गया, एक एक साथी उनसे अलग किया गया और उसकी ताकत को तोड़ा गया। फिर 9 मई का वाक़या आ गया। 9 मई के वाक़े के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। 31 जुलाई की डेट दी जा रही है कि ये ऑपरेशन जो चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। 9 मई के वाक़या के जो ज़िम्मेदारान हैं वो अंजाम को पहुँच चुके होंगे। बहुत सारे लोग PTI के जेलों में होंगे, बहुत सारे अंडर ट्रायल होंगे, बहुत सारे रवायती अदालतों में और बहुत सारे फ़ौजी अदालतों में मुकदमात अपने भुगत रहे होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये 60-70% मुकम्मल हो चुका, अभी 30% और 25% ये बाकी है और उसमें इमरान खान की नाअहली और उनकी गिरफ़्तारी भी शामिल है और नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना भी उसमें शामिल है। ये 3 ऐसे फ़ैसले हैं, ये इलेक्शन से पहले हो जाएंगे। और अभी रिपोर्ट्स ये दी जा रही हैं आला हकाम को, फ़ैसला साज कुव्वतों को, कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर लिया जाए। अब पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती, अब कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई इस तरह का रिएक्शन आए, लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकल आएँ। अब लोग डर गए हैं और मीडिया तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो अब कोई मसला नहीं है।
بسم اللہ کریں، اللہ کا نام لیں اور ان کو گرفتار کریں اور جیل میں ڈالیں اور مچ جیل میں بھیج دیں۔ اس طرح کی روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز اور پلانس سامنے آ رہے ہیں، اور لندن پلان کے حوالے سے بہت ساری باتیں عمران خان صاحب نے کی، لیکن اب بھی لندن سے مزید مطالبات آ رہے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں تو وہ تھی جو ان سائڈ کہانی تھی، سٹوری کے اندر کی سٹوریاں کیا تھیں، باتیں کیا تھیں، وہ آپ سے میں نے شیئر کی۔ اب آگے اس کا ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو بریک ہوئی، جو الیکٹیبلز پی ٹی آئی سے نکلے، یہ ایک طرح سے مال غنیمت کنسیڈر کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ ان کی بڑی تعداد نہ پیپلز پارٹی میں گئی ہے نہ نون لیگ میں گئی ہے۔ ان تمام لوگوں نے ایک شرط رکھی تھی ٹوٹنے سے پہلے، ان سب نے کہا کہ دیکھیں ہم تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ضد ہیں، اس ضد کے نتیجے میں یہ پی ٹی آئی بنی تھی، ری ایکشن کے نتیجے میں بنی تھی، اور لہٰذا ہم نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں نہ نواز لیگ میں جا سکتے ہیں، تو ہمیں انڈیپینڈنٹ ایک ایسا گروپ بنایا جائے جو بیلنس پاور ہو، جو آنے والے وقت میں فیصلہ کرے کہ حکومت کس کی ہوگی۔ تو پھر جہانگیر خان ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا ایک گروپ بنا، اور اس گروپ کے اندر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور ہم اس وقت کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کو، نیازی صاحب کو، جو کہ وہ بادشاہ آدمی ہیں، نہ اس وقت وہ کسی کی سنتے تھے، سنیں آج کل بھی کسی کی نہیں سنتے، ہم اس وقت کہا کرتے تھے کہ خان صاحب آپ کے ایک ایک دوست کو آپ سے دور کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، آپ کے بازو مروڑے جا رہے ہیں اور توڑے جا رہے ہیں۔ علیم خان صاحب کو ناراض کر کے سائڈ پہ بٹھا دیا گیا، جہانگیر خان ترین کو آپ سے لڑا دیا گیا شوگر کیس کے نام پہ۔ تو یہ صرف شوگر کا معاملہ نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ بنایا گیا ہے یہ 2023 کے الیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، یہ 2023 کے الیکشن کی ابھی سے تیاری ہو رہی ہے، اور یہ گروپ میٹر کرے گا اور یہ رول پلے کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اب وہ رول پلے کر رہا ہے۔ ایک تو جہانگیر ترین صاحب کا، علیم صاحب کا جو گروپ ہے، یہ اگلی حکومت میں ایک رول پلے کرے گا۔ ان کی اتنے سائز میں سیٹیں ہوں گی پنجاب کے اندر اور فیڈرل کے اندر کہ یہ دونوں حکومتیں بنانے یا گرانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چوئی شجاعت صاحب پرویز الہی صاحب سے ڈسٹنس کر کے دوسری طرف جا چکے ہیں، وہ نون لیگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، الہی تو پہلے سے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ مزید جو ٹوٹیں گے یا کچھ لوگ جو ابھی تک غیر جانبدار ہیں، ان کو چوئی شجاعت صاحب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ چوئی سرور صاحب اس حوالے سے خاصے غصے میں ہیں کہ جو مال غنیمت ان کا حصہ بنتا تھا وہ ان کو حصہ نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی بھی غصے میں، نواز لیگ بھی غصے میں۔ تو اگلا نقشہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کا سائز بھی چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو ریئل پی ٹی آئی ہے عمران خان کی قیادت میں اس کو بھی کٹ ٹو سائز کیا جائے گا۔ چوئی شجاعت صاحب کی پارٹی آلریڈی ایک پریشر گروپ رہے گا چھوٹا، جس کا ایک رول ہوگا، اور جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے، علیم خان صاحب کا جو گروپ ہے، ان کا بھی ایک رول رہے گا۔ تو ایک طرح سے آنے والے وقت میں بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ کا نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ اب $1 ملین کویسچن ہے کہ اس طرح کے اگر الیکشن ہوں گے اور اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس میں عمران خان کیا ان الیکشن کو تسلیم کرے گا؟ کیا ملک کے اندر سٹیبلٹی اس الیکشن کے نتیجے میں آئے گی؟ آج ہی کوئی شخص کسی کو تسلیم نہیں کر رہا، اور اگر ان حالات میں، اس انداز میں، اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں اگر الیکشن ہوتے تو ان کو تسلیم کون کرے گا؟ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ اپنی عمر کے آخری حصے اور آخری دن تک وہ اپنے نظریے کے حوالے سے فائٹ کرتے رہیں گے، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، تو لہٰذا جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو حالات و واقعات اور ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل، جو آنے والا سینیریو ہے، جو فیوچر ہے،
उन सब को सामने रख के फ़ैसला करना होगा कि मुल्क इस वक्त स्टेबिलिटी मांग रहा है। अगर हमने इस्तेहकाम इस मुल्क को ना दिया और ये गैर यकीनी की इसी तरह सूरत हाल रही, तो यकीन करें कि जिस तरह हम ब्लीड कर रहे हैं, जिस तरह ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस तरह लोग लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं, जिस तरह सरमाया बाहर जा रहा है, जिस तरह बिज़नेस और बिज़नेसमैन बाहर जा रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ी एक एक करके जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिस तरह सागडार साहब ने भी कहा कि IMF ये चाहता है कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो, तो फिर हम बात करें। और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह सामने आ चुकी है कि हमारा दुश्मन क्या चाहता है। लेकिन दुश्मन से भी ज़्यादा कुछ लोग ना चाहते हुए और कुछ लोग चाहते हुए, कुछ अनजाने में कुछ जाने में, मुल्क के अंदर बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो गोरबाचोफ वाला काम कर रहे हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं शायद किसी के हाथों, और वो पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में ले गए हैं कि अब उसके बाद श्रीलंका की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रही। तो आज भी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती अदारों को रियलाइज़ करते हुए सोचना होगा कि सियासत शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितनी रियासत ज़रूरी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सियासत नहीं, रियासत को बचाने का वक्त है। और वैसे आर्मी चीफ हाफिज़ साहब ने ख़ुद भी कहा कि न पुराना पाकिस्तान न नया पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। तो हमारे पाकिस्तान का ये तकाज़ा है कि जमहूर की आवाज़ को समझा जाए, आम आदमी की आवाज़ को समझा जाए, जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसका तदारक किया जाए, जो महंगाई जिस लेवल के ऊपर चली गई है उस पर काबू पाया जाए और फाइनेंशियल सूरत हाल को एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।